السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مرحبا، حياكم الله، كيف حالكم شيخنا؟ أهلا وسهلا، حياك الله يا أحمد. الله يرضى عليك فينا. تفضل تبدأ شيخنا، أنتم على الهواء. الصوت واضح الصوت؟ نعم تفضل ابدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وإنه يسعدني أن ألتقي مع إخواني السلفيين لنتذاكر فيما بيننا فيه منفعة لنا في ديننا. والله عز وجل قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخواني، إن من المسلمات والأمور البديهيات أن كل مسلم يعلم بأن الله تعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة لإخراجهم من الظلمات إلى النور. أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن التخبطات الجاهلية في جميع مستوياتها إلى العدل والقسط. فآمن بهذا النبي الكريم من أراد الله به خيرا واتبع هديه، حيث أن هديه خير الهدي، ومن اقتدى به نجا في الدنيا والآخرة وسعد وانتظمت حياته واستقامت أخلاقه وتعدلت سلوكه. وكل هذا مصداقا لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم من فضله العظيم، وأن يجعل لنا النصيب الأوفر الأكبر في الاقتداء بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسعدنا في هذه الدار باتباعه وإخلاص الدين لله عز وجل. فإن العمل والقول لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله تعالى صوابا على شريعة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك
وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن عملا هو ما كان خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإخلاص هو روح العبادة، والاتباع هو سبب قبولها، ولله الدين الخالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإخلاص النية ومجاهدة النفس على تحقيق الإخلاص من أعظم أنواع الجهاد، لأن النفس أمارة بالسوء، والشيطان يؤز النفس على حب المراءة وحب الثناء والمديح. فعلى هذا فالمسلم يحتاج أن يجاهد نفسه للإخلاص لله، كما يجاهد نفسه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتجرد من الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الواجب على المسلم أن يتحرى وينظر إلى أعماله وأقواله وصلاته وعبادته أن تكون موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات من صلاة وصيام وغيرها وصدقة وذكر لها آثارها العظيمة في حياة المسلم الدنيوية فضلا عن الأخروية، فإن المسلم يجد لها آثار في حياته، ولا تتحقق هذه الآثار وهذه الثمار للعبادات على المسلم إلا إذا كانت عبادته خالصة لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحضر ويحضر قلبه، لا يعبد الله بقلب الله، إنما يكون حاضر القلب في صلاته وفي عبادته وفي ذكره وفي قراءته للقرآن وفي دعائه، لا بد أن يكون حاضر القلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة أثرت العبادة على المسلم، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو نظرت إلى كثير من المسلمين اليوم تجدهم مجرد أن يخرجوا من المسجد بعد الصلاة رجعوا إلى معاصيهم ورجعوا إلى المنكرات. فكيف هذا والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ السبب أن الناس لم يفهموا قوله تعالى الصلاة. فالصلاة والألف واللام في قوله الصلاة هي للعهدية وليست للاستغراق، أي تلك الصلاة التي يجتمع فيها الإخلاص والاتباع وحضور القلب. فإن اجتمعت هذه الثلاث أثرت العبادات على المسلم في حياته، وصلح سلوكه وصلح قلبه وخشع في صلاته وفي عبادته، وأصلحت معاملاته وتوجه إلى الحلال وترك الحرام.
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن محارم الله حدوده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وصلاح القلب بصلاح العبادات، فإن اجتمعت في العبادات الإخلاص والاتباع وحضور قلب، أثرت العبادات على حياة المسلم وأصلحت قلبه، وإذا صلح قلبه صلحت حياته. فهذه الأمور الثلاث يجب على المسلم أن يتفطن لها وأن ينتبه لها في حياته، في صلاته، في ذكره، في قراءته للقرآن، في قيامه بالليل، في تسبيحه، في تهليله، في جميع أموره. يستحضر هذه الأمور الثلاث لكي تؤثر في عبادته وحياته، تصلح عبادته وبالتالي تصلح حياته ويصلح قلبه ويصلح سلوكه وتصلح أخلاقه. وكل هذا من آثار دعوة النبي التي جاءت لتزكية النفوس وإصلاح الأخلاق وإصلاح القلوب وإصلاح المعاملات. ولو أن المسلمين اليوم اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم مخلصين لله الدين، مقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يستحضرون قلوبهم عند أداء العبادة، همهم رضا رب العالمين، اتباع شريعة نبيه، لصلحت أحوال المسلمين اليوم في جميع مستوياتهم، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين. فالواجب على المسلمين عموما الرجوع إلى هذه الركائز وهذه الأسس، وأن يعلموا علم اليقين بأنه لا صلاح لهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من تحقيق الإخلاص والتوحيد وتحقيق الاتباع لهذا النبي الكريم، والاقتداء بسلف هذه الأمة الذين اجتمعوا على الحق، والذين يعتبر إجماعهم ميزانا لسائر المسلمين يقيسون به الجماعات وأقوال الرجال والمقالات والعقائد. فكل ما كان موافقا لما كان عليه السلف فهو حق، وما خالف ما كان عليه السلف فهو باطل. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. إخواني، إن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس وصيته لمعاذ بن جبل وللصحابة عموما وللمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية جمعت بين أمور ثلاث: إصلاح حال العبد بينه وبين ربه،
وإصلاح نفسه وإصلاحه ما بينه وبين الخلق، فأن يتقي الله في جميع الأحوال والأزمان. وإذا حصل منه في نفسه معصية يتبعها حسنة ويتوب إلى الله ويستغفر. والثالثة أن يخالق الناس بخلق حسن، يعامل الناس بالأخلاق الطيبة من البشاشة والأمانة والنصح وعدم الغش والصدق، كما في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليخالق الناس بما يحب أن يعامله الناس به. فإن كان يحب أن يعامله الناس بصدق وأمانة ونصح فليعامل الناس كذلك بالصدق والأمانة والنصح. حديث عظيم ووصية جليلة تصلح حال العبد بينه وبين ربه، وتصلح حال نفسه، وتصلح ما بينه وبين الخلق. وهكذا سائر توجيهاته صلى الله عليه وسلم وسائر أوامره جاءت لتزكية النفوس وإصلاح العبد والعباد وإصلاح الأخلاق، كما في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المسلم يعمل بالدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا، وكلها أتى بها الإسلام. أتى لإخراج الناس من الظلمات بجميع أنواعها، من شرك وسوء معاملات ونفاق وكذب وزنا وفواحش وسرقات، إلى كل خير، أعظمه التوحيد والكلمة الطيبة والأخلاق الطيبة، كما في الحديث الآخر: الإيمان 63 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان والإسلام أتى بجميع الأمور التي تصلح البشرية، من أعلاها وهو التوحيد، وأدناها تنظيف الطرق وإزالة الأذى عن طريق المسلمين، لأن الدين عظيم والإسلام دين عظيم جاء لإصلاح البشرية في جميع مستوياتها، في عقائدها، في عباداتها، في أخلاقها، في معاملاتها، سواء المعاملة بين المسلمين أو المعاملة بين الرجل وزوجته، أو المعاملة بين الرجل وولي أمره، أو المعاملة بين الأبناء وآبائهم، أو المعاملة مع الكفار. كل ذلك أتى به الإسلام. المعاملة بين الجيران، المعاملة بين الأقارب والأرحام، حتى المعاملة مع الحيوانات والرفق بها والإحسان إليها. فديننا دين عظيم أتى بإصلاح البشرية في جميع مستوياتها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في هذا الدين العظيم، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يحشرنا مع النبيين يوم القيامة، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
Syakarallahu lakum syekhna wa ahsanallahu ilaikum. Nafa'allahu bikum al-Islam wal muslimin. Amin. Amin. Jazakumullahu khairan. Allah jazakum khair syekhna. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya Ahmad wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan bersama nasihat serta tausiah yang ringkas namun begitu padat dan bermanfaat dari Syekh kita semua, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Di awal setelah muqaddimah beliau memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sebutkan, sungguh membuatku bahagia dan senang bisa bertemu dengan saudara-saudaraku salafiyin. Kita saling mengingatkan perkara yang itu bermanfaat bagi agama kita, karena itu yang Allah sebutkan di dalam Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan sampaikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kewajiban kita semua untuk mengetahui dan mengingat bahwa termasuk perkara yang mendasar, termasuk perkara pokok dalam Islam ini yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia. Allah utus beliau untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah utus beliau sebagai mubasyiran wa nadhira, sebagai penyampai berita gembira bagi yang taat, dan sebagai menyampaikan ancaman Allah bagi mereka yang bermaksiat. Allah utus pula beliau sebagai cahaya yang menerangi. Demikian beliau menyampaikan risalah Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu, dari segala bentuk jahiliyah yang ada di masa dahulu kepada iman dan ilmu. Maka yang beriman kepada beliau, mengikuti ajaran beliau, dia yang akan bahagia dan selamat, karena memang petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Yang mentaati beliau dan mengikuti beliau akan selamat di kehidupan dunianya, begitu pula di akhiratnya kelak. Yang istiqamah di atas bimbingan beliau dalam ibadahnya akan lurus dan akan baik ibadahnya, akan membaik pula akhlak dan budi pekertinya. Semua ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quranul Karim tentang nabinya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan di atas semua agama yang ada. Allah pula menyebutkan
tentang Rasul-Nya yang diutus kepada umat manusia sebagai pembimbing mereka dan mengajari kebaikan kepada mereka. Maka kita memohon kepada Allah untuk memberi rizki kepada kita semua, termasuk agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendapat bagian terbesar dalam mutaba'ah, mengikuti dan mentaati Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita. Karena memang amalan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali ketika amalan itu ikhlas karenanya, mengharap wajah Allah semata, dan amalan itu pula sesuai dengan sunnah bimbingan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan hal itu pula di dalam ayat Quran, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji dari kalian siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Sebagaimana para ulama tafsir sebutkan, amalan tidak akan menjadi amalan terbaik kecuali ketika amalan itu ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah nabinya. Itu pula yang Rasulullah ingatkan dalam hadis beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat orangnya, dan masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun jika hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati atau wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang telah dia niatkan. Demikian pentingnya keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti dan mencocoki sunnah Rasul-Nya sebagai syarat mutlak untuk diterimanya setiap amalan kita. Allah sebutkan, ala lillahi dunul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama, yaitu amalan yang ikhlas, murni untuknya. Kita tahu pula manusia pada jiwanya selalu memerintah dan mengajaknya kepada kejelekan. Ditambah pula syaitan selalu membisikkan kepadanya untuk senang dipuji, untuk senang riya, beramal dilihat dan dipuji oleh orang. Maka kewajiban masing-masing kita, masing-masing muslim, untuk bermujahadah, berjuang agar selalu menjaga keikhlasan niatnya, berjuang agar selalu amalannya sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasul-Nya, agar dia selalu berjuang pula membersihkan dirinya dari segala hawa nafsu. Hal ini mengingatkan kita kepada apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu bukan dengan ajaran kami, maka itu tertolak. Di lafaz lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak. Demikianlah kewajiban kita semua untuk berjuang, berusaha, amalan kita ikhlas selalu untuk Allah dan selalu dengan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang dilakukan oleh setiap muslim, mengikhlaskan niatnya dalam setiap amalannya, menyesuaikan amalannya dengan sunnah nabinya, pasti amalan itu akan membuahkan hasil yang baik, hasil yang diinginkan, kebaikan baginya di dunia maupun di akhiratnya kelak. Maka ibadah apapun yang dia lakukan
Amalan apapun yang dia kerjakan tidak akan memberi buah yang baik, tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan, kecuali saat dia selalu jaga keikhlasan, saat dia selalu mutaba'ah, mengikuti sunnah nabinya, dan selalu dalam keadaan hadirul qalb, hatinya khusyuk, hatinya selalu ingat, tidak tersibukkan dan tidak terlalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam seluruh amal ibadahnya. Allah sebutkan di dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara kita mendapati banyak orang yang kalaupun dia mengerjakan salat, begitu selesai salat, kembali lagi dia melakukan banyak kemungkaran. Bagaimana mungkin itu terjadi? Perhatikanlah yang Allah sebutkan di dalam ayat innas salah, as-salah, salat dengan alif lam al-ahdiyah, yaitu salat yang Allah kehendaki, yang mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang Allah kehendaki adalah salat yang penuh dengan keikhlasan padanya. Salat yang Allah kehendaki, salat yang sesuai dengan bimbingan dan sunnah nabinya. Salat yang Allah kehendaki, salat yang dengannya seorang hamba qalbunya hadir, dia khusyuk, ingat, dan tidak tersibukkan dengan hal-hal lain di luar salatnya. Jika terkumpul semua ini, 3 perkara ini, keikhlasan, mutaba'ah, dan hudurul qalb, hati yang selalu hadir, hati yang selalu khusyuk, pasti ibadahnya akan menghasilkan buah yang baik, mempengaruhi secara positif dalam kehidupannya. Demikian pula kalau kita mengingat apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya perkara rancuh, tidak jelas antara halal dan haramnya, tidak banyak diketahui oleh manusia. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra ala dinihi wa irdih. Barang siapa yang menghindar, menjauh dari syubhat, dia telah terjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Tapi ketika dia jatuh dalam syubhat, dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Seperti penggembala yang menggembalakan gembalaannya dekat-dekat dengan milik orang lain, akan masuk dan memakan milik orang lain. Lalu Rasulullah sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahui dalam jasadmu ada segumpal darah. Jika itu baik, maka akan jadi baik seluruh jasadmu. Jika itu rusak, akan rusak pula seluruh jasadmu. Dan ketahui itu adalah qalbu. Maka jika qalbu seorang hamba baik, saleh, akan berpengaruh menjadi saleh pula hamba tersebut, akan menjadi saleh dan baik kehidupannya. Maka kembali kepada 3 perkara di atas, kita harus pahami, kita harus ingat selalu keikhlasan dalam setiap ibadah kita, mengikuti sunnah Nabi kita, dan hudurul qalb. Selalulah khusyuk, hadir qalbumu, tidak terlalaikan dan tidak tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi di luar ibadahmu. Dalam setiap ibadah, ingat dan jagalah 3 perkara ini. Dalam sholatmu, dalam ketika engkau baca Quran, ketika engkau berzikir, ketika engkau bertasbih kepada Allah, dan dalam seluruh amalan ibadah kita semua, agar ibadah itu berpengaruh baik, berbuah baik dalam kehidupan kita, sehingga terbenahi kalbu kita, suluk, budi pekerti dan akhlak kita juga akan menjadi baik karenanya.
Maka kewajiban setiap muslim untuk mengikuti petunjuk nabinya, agar yang terpenting dan segalanya dia utamakan adalah mengikuti, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat ini pada lapisannya, yang muda maupun yang tua, pemimpin maupun yang dipimpin, laki maupun wanita, agar terbenahi kehidupan mereka di dunia ini. Sungguh tidak akan terbenahi, tidak akan menjadi baik urusan umat ini kecuali dengan mereka mengikut dan mentaati Rasul mereka. Demikian pula dengan mereka bertoladan mengikuti salaf umat ini dari para sahabat dan tabi'in. Maka setiap yang sesuai dengan salaf, maka itulah yang hak. Setiap yang menyalahi salaf, maka itu adalah batil. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan terbenahi, tidak akan jadi baik urusan akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang terbenahi karenanya generasi pertama umat ini, yaitu salaf. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenahi kondisi kita dan kondisi segenap kaum muslimin. Termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yang itu wasiat pula kepada setiap muslim dari umatnya. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, itu akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik. 3 wasiat yang begitu agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, takwa kepada Allah dimanapun engkau berada, membenahi hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya itu menghapusnya. Membenahi pada urusan dirimu sendiri. Jika engkau bermaksiat, terpreset dalam suatu dosa, bersegeralah kembali kepada Allah, bertobatlah, itu akan membenahi dirimu. Yang ketiga, hubunganmu dengan orang lain, bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik, dengan senyum, dengan muka manis, dan seluruh akhlak-akhlak terpuji. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW ingatkan, man ahabba an yudkhalal jannah wa yuzahzah 'anil nar falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka, maka hendaklah datang kepadanya ajalnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa an ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah dia bergaul dengan orang lain, bermuamalah sebagaimana dia senang orang bermuamalah padanya. Jika kamu ingin dihormati orang, maka hormati orang. Jika kamu tidak ingin disakiti orang, maka jangan pula engkau sakiti orang. Hadis yang begitu mulia dan agung, membenahi hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, membenahi hubungan seorang hamba pada dirinya sendiri, dan membenahi hubungan seorang hamba dengan orang lain. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa misi yang begitu mulia. Dalam hadis beliau, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Maka setiap muslim berkewajiban mengikuti setiap bimbingan dan sunnah nabinya, agar dia terentaskan dari segala bentuk kezaliman, terentaskan selamat dari segala bentuk kegelapan, dari gelapnya syirik kepada tauhid, dari jeleknya muamalah kepada muamalah yang baik secara umum,
dengan mengikuti sunnah, dia akan terselamatkan dari segala bentuk kejelekan menuju segala bentuk kebaikan. Tauhid dan akhlak yang baik merupakan perkara yang sangat terpenting dari semua itu. Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, fa'alahu la ilaha illallah wa adnahu imatatul adha 'anit thariq. Iman itu 60 sekian cabang. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, tauhid, dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Semua itu adalah kebaikan, semua itu adalah cabang-cabang iman. Maka agama kita, Islam ini agama yang begitu agung, mulia dalam setiap amal ibadahnya, dalam setiap muamalahnya yang diajarkan kepada kita, dalam semua aspek kehidupan. Jika saja itu kita amalkan, muamalah seseorang dengan istrinya, muamalah seseorang dengan anak-anaknya, muamalah seorang bawahan, rakyat dengan pemimpinnya, seorang hamba dengan tetangganya, seorang hamba dengan teman-temannya, bahkan seorang hamba manusia bermuamalah dengan binatang sekalipun, semua itu diajarkan di dalam Islam. Maka benar-benar Islam yang agung ini membenahi kemanusiaan, membimbing mereka kepada kemuliaannya, sehingga menjadi baik seluruh aspek kehidupan mereka. Dengan ini aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita di yaumul qiyamah kelak bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin secara ringkas nasihat berharga dan wasiat dari Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri. Mungkin ada kurang dan salahnya itu dari saya, karena beberapa suara kurang jelas. Antum bisa dengarkan kembali, mungkin ada yang terlewat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa jazakumullah khair ala husnul istima'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.